Here is the answer of first questions, that is how will difference physical change and chemical change. So you see, first cutting of tree, gacha katiba gote physical change. Melting of butter in a pan, that is also a physical change. Rusting of almira, this is a chemical change. Rusting of almira, almira re kolonki lagijiba. So boiling point of water from steam, you know very well, boiling of water to form steam. ଆମେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ପାସିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ଡିଜଲ୍ଭିଂ କମନ୍ ସଲ୍ଟ ଇନ୍ ୱାଟର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ଆମେ ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ସୋ ମେକିଂ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ୱିଥ୍ ଏ ର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆମେ ସାଲାଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ସୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଉଡ୍, ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଜଳେଇବା ହେଉଛି କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ. ଓକେ, ସୋ ହିୟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଟ୍ରାଏ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୟୁ ଆଜ୍ ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିକ୍ସଚର୍ସ. ତୁମେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କେଉଁଟା ମିକ୍ସଚର ମିଶ୍ରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ତୁମେ ହାଇଲି କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି. ୟୁ କ୍ୟାନ୍ also differentiate between pure substance and mixtures, and you can find out the different substances in around you. Okay, pure substance, water, salt, sugar, these are pure substance. Okay, mixture can be classified into varieties, so salt water, soil, wood, air, cold drinks mixture. Okay, because carbon dioxide is present in their cold drinks. So rubber, sponge, fog, milk, butter, cloths, foods, all these are mixtures. Okay, so students, you already knew about the answers of the questions. Okay, so here come to the text. What are the types of pure substance? ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର କେତୋଟି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ. ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିକ୍ସଚର୍ସ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆମର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ବା ରାସାୟନିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ସୋ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ସେ କେମିତି ସେମାନେ ତିଆରି, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଏଇଦର ଆଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍. ସୋ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ. ଦେଖିବା ଆମେ, ରବର୍ଟ ବଏଲ୍ସ has the first scientist to use the term element in 1661. Another, Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish experimentally useful definition of the elements. He defined an element as the basic form of a matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा आम एलिमेंट को आम ब्रेक डाउन करिपरिबा नाही. सो वी कैन डिफाइन द एलिमेंट. ओके, हियर इज द एलिमेंट, ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. आम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा आम एलिमेंट को कौन करिपरिबा नहीं, ताको ब्रोकन डाउन करिपरिबा नहीं. सो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. सो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड रे आमे विभक्त करिपरिबा. मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मेटल्स एगुड़िक सब तार वैशिष्ट्य अच्छी. मेटल्स हैव लस्टर्स, दे हैव सिल्वरी ग्रेन, गोल्डन येलोइश इन कलर, दे कंडक्ट हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेगुड़िकर सुपरि भाई आमर माने एलिमेंट्स बा मेटाल्स गुड़िक सुपरि भाई. आम मेटाल, नॉन मेटाल और मेटालॉइड डिफरेंशिएट करुचे. दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टिलिटी बोले दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, छोट छोट वायर आम तैयारी करबा. सो मेलेबल, मेलेबल माने कौन, ताको हामार्ड इनटू थिन शीट्स ऑफ मेटाल. ओके, आम मेटाल को थिन शीट रे परिणत करबा. They are sonorous. Sonorous means making ringing sound when heat. आम जो हिट करवा से गुड़िक घंटा बढ़ाऊँ. Examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. Mercury is the only metal that is liquid at the room temperature. एगुड़िक परीक्षा पड़ो. So we have to know the metals which is at room temperature in liquid form.
नॉन मेटल्स यूजुअली सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल कौन कौन प्रॉपर्टी रही से गुड़ाक विषय आम टे आलोचना करवा। सो फर्स्ट ऑल देख दे डिस्प्ले भेराइटीज ऑफ कलर्स। से विभिन्न प्रकार कलर हो पारती। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आमर इलेक्ट्रिसिटी आ हीट से गुड़िक को परिवाहित से भितर इलेक्ट्रिसिटी जापर ना कि हीट जापर ना। दे आर नॉट लस्चरस sonorous and malleable as we seen in metallic properties. Okay, so they are lustrous माने shining color तार नहीं है। sonorous माने तांकर मेकिंग रिंगिंग साउंड तार नहीं। malleability आम डिस्कसन करते that cannot be hammered into thin sheet of metals। thin sheet of non metal को आम thin sheet करि परिबा नहीं। So example of non-metals can be given as hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine. Some scientists have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. So किछि एमती मौलिक पदार्थ अच्छा जो मैंने किछि मेटाल प्रॉपर्टी आ किछि नॉन मेटाल प्रॉपर्टी देखाती सेगुड़ी को आम मेटालॉइड्स बोली कहती। मिश्र धातु सेगुड़िक मध्य बोरोन, सिलिकन, जर्मानियम एगुड़िकर एग्जांपल तुम मन रख। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर नॉन मेड मैन मेड। बुझे कि नहीं आमर परिवेश जिते पर्यंत अच्छी 100 रु मोर देन 100 एलिमेंट्स आर देयर। सो से मध्य 92 एलिमेंट्स हूँ नेचुरल अकरिंग प्रकृति आम मिले। आउ बड़का गुड़ाक आमर ह्यूमन मेड और मैन मेड। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मुख्यतः जते सब मौलिक पदार्थ अच्छी सेगुड़िक मध्य प्राय अधिकांश सॉलिड फॉर्म कठिन पदार्थ अवस्थित। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। 11टा आमर गैसियस स्टेट रे रहती। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जमती मर्क्यूरी और ब्रोमीन सेगुड़िक लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मौलिक पदार्थ मध्य मेटाल हूँ गोटे जाच जो धातु आम पढ़िले जे कौन मेटाल हूँ आ गोटे है ब्रोमीन। ब्रोमीन सो एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीजियम्स बिकम्स लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन रे। तुम सब सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल विषय जानिच 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। सो यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट एलिमेंट्स। तापर देखिए आमर कौन कौन पदार्थ एगुड़िक मध्य जो अच्छी एगुड़िक टे जाना चेष्टा कर। देख पे मैंने ये 11 एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट्स आर रूम टेम्परेचर। तो आम देखा व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर इन गैसियस फॉर्म। मेनली देख पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आर इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके दे आर इन गैसियस फॉर्म्स। बुझेला। सो आम देखिले पिला माने आमर मेटल जोटा अच्छी कौन मर्क्यूरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जोटा कि 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गोटे मर्क्यूरी हूँ मेटल आउ ब्रोमीनटा हूँ नॉन मेटल्स। सेमती देखिले आम एलिमेंट्स एंड लाइक कौन गैलियम, सीजियम आमर एलिमेंट जोटा अच्छी से गुड़ाक सब कौन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तेणु आम एत गुड़े जिन जानले गुड़िक निश्चित भाव में मन रख। ओके नेक्स्ट वी शैल सी द कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportions। आम यौगिक पदार्थ विषय जाना। यौगिक पदार्थ मुख्यतः 2 किंबा ततोधिक मौलिक पदार्थर मिश्रण रे जो पदार्थ सृष्टि हुए सेगुड़िक यौगिक पदार्थ कहती। सो यू कैन डिफरेंशिएट द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स इन दिस वे। आम एग्जांपल गुड़िक एक्टिविटी 2.10 टे पढ़। सो व्हाट इज गिवन इन योर बुक। ओके ये देख पे व्हाट इज मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स।
Mixtures are the elements or compounds just mixed together to form mixtures and no new compound is formed. Elements ଆଉ compound ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। So elements react to form new compounds. Elements ମାନେ परस्पर मिसिकी न्यू यौगिक पदार्थ सृष्टि करती। ए मिक्सचर्स हैज वेरिएबल कंपोजिशन। ए मिक्सचर गोटे वेरिएबल कंपोजिशन थाए किंतु कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ए जो आमर कंपाउंड अच्छी तार निर्दिष्ट भाव में से दीटा मौलिक पदार्थ मिसिक फिक्स्ड सब्सटेंस ताकर कंपोजिशन सब फिक्स्ड। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द constituent substance. The new substance has totally different properties. आमे देखिले मिक्सचर्स कौन करे प्रॉपर्टीज ऑफ द constituent substance. मिक्सचर तांकर सब जो पदार्थ से गुड़िक गढ़ा समस्तंकर प्रॉपर्टीज शो करे जमती आमर वायुर अच्छी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन से गुड़िक निज निजर प्रॉपर्टी से माने करती किंतु कंपाउंड जो तैयारी हुए से गुड़िक टोटाली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आम हाइड्रोजेन आउ ऑक्सीजन रु वाटर गढ़ा किंतु हाइड्रोजेन आउ ऑक्सीजन समस्त निज निजर प्रॉपर्टी अलग आउ वाटर प्रॉपर्टी अलग। So constituent can be separated fairly easily by physical method. मिक्सचर रु आम constituent गुड़िक सेपरेट करिपरिबा किंतु आमर कंपाउंड जो constituents can be separated only by chemical और electrochemical reactions. आमर जिते कंपाउंड गुड़िक आम constituents गुड़िक बा एलिमेंट्स गुड़िक अलग करवा से गुड़िक केमिकल रिएक्शन बा रासायनिक प्रतिक्रिया बा रासायनिक प्रणाली रे ही बा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही आम कंपाउंड रु एलिमेंट गुड़िक अलग करिपरिबा। सो here we discussed about the mixtures and compounds. Also we discussed about the elements and compounds. You have seen different pure substances. So these are elements and compounds are the pure substances. As we have discussed in earlier आमर impure substance जोटा कि mixture कहते नहीं कि so try to note down the notes. Okay, and enjoy the video. Okay, thank you.